Naghahanda na naman kami guys because we are going to Kabangkalan. Kabangkalan na to, no? Yeah. We are going to Mag-Aso Falls. Pagamit natin to kay Mishka yung kanyang new glasses, yung regalo sa kanya. You wanna wear your new sunglasses? You're so excited. Yan ang bag. Wow! Nandito kami sa kabilang sasakyan. You're a princess. You're a queen. Wake up to the world so wide, chasing dreams we can't hide. Through the lens we paint our day, life unfiltered, come what may. Click the play and feel the vibe. Every moment come alive. JB's life, it's raw and real. Spin the truth with heart and steel. From the highs to quiet lows, every turn the story flows. Eyes wide open, no disguise, shining bright beneath the sky. Click the play and feel the vibe. Every moment come alive. JB's life is raw and real. Spin the truth with heart and steel. Lights are flashing, colors burst. In this ride we quench the thirst. No pause button, only go. Ride this wave and feel its glow. Click the play and feel the vibe. Every moment come alive. JB's life is raw and real. Spin the truth with heart and steel. Ano ka, queen ka? Dito na kami guys. So, ito yung aming cottage. Just in front of the swimming pool. So, 50 pesos yung entrance. Tapos yung cottage nila dito, ito, 400 pesos. So, yung entrance fee na 50, included na yung swimming pool. Tapos yung maganda, merong shade. So, hindi ganun kainit. So, merong maliit na falls dyan. Di na sila to? Matanaw ta tanan tapos magluto. Falls? Pwede man? Tulpo bilo. Yeah, let's go. Mish, kaya? I-check muna natin yung falls dun sa ba. So, this is the mini falls. Nice. Mix. Duwa ka balik. Let's go. 108 steps going down and going up later. Nice view. Oh my. So scary. Yan na yung falls. Actually, last time, nakapunta ako dito kasama yung mga office mates ko. Pero that was more than 10 years ago maybe. Wow. Nice. Ang ganda ng kulay ng tubig. Wow. Nice. Then? Amo na? Layo man garing laktan, ha? Janine. So beautiful.
Naligo na ba? Dahil lang ba ako? Sa tungain na ba? Grabe, hindi na tubo. Mami, isang tubig nila kay blue yan, no? Wayan Latina. May ito naman ka. Palom na. Mimi, that side only. Go sit down, sit down. Mimi, sit down. Medyo nakakapagod yung paakyat ulit dito sa taas, guys. Yung mga kids andito na nagsiswimming. Cold or not? Then you go that side. Go that side. Yung maganda sa pool nila kasi merong puno. So merong shade. And hindi ganun ka-crowded dito ngayon, guys. Kasi weekdays. So, hindi puno yung mga cottages dito. So, yan. Hinahanda na yung ating tanghalian. Magbudol fight kami. So, meron kaming dalang dahon ng saging. Guys, ito mo. And talaba. Bumili Baka, kami sa talaba kanina na. ng talaba. Boy? Yeah, it's boiled already. It's cooked. Be? Is it okay, this one? Yes, it's okay. Yes, okay, okay. It's okay. Okay. Muscle. No oyster, oyster. Okay. Okay. Small bite only. Rich in iodine. Iron. Iron. Calcium. Calcium. Iron. Protein. Protein. Meron tayo ditong marinated chicken and pork. Patis nga ako bito isa to. What vinegar? Here, vinegar. Ah, try. Oyster. Dahil lang ka na ako. Si Blo na ang nagtimpla sa amon niya nga manok mo. Limbutangan niya lang gaw. Masala ang kuwan. Fried fish, Indian style na merong masala. May ginger garlic paste. Ang masala, kahang hindi. Hindi, lain-lain nga spices pang. Set up na natin yung ating budol fight. Tito, mablok ang mayo man to, oh. Timpla kaya. Butay pakpak. Aray. Blo? Lantawan naman ko sinong madaog to imo to kung kay tito mo to. Ha? Daw anong sa litsunan? Nami to pong. Kasi nyo? Ano? You try this? Huh? This is tokpong. The first one is Blue's marinade. This is tokpong's marinade. Good, no? Pwede na yung ating food. Pag nasa amay sa natin. Amin.
Lord, thank you sa sining adlaw nga ginhatag mo sa amon nga makatipon-tipon kami kag maka-celebrate. Amon get together, sabay pa nga ang pagkaon nga sa among atubangan, makahatag sa among kusog kag tapos ang inadlaw nga malipayon kami. Salamat sa imo nga mga blessings nga nihatag sa among pamilya. Sabay pa nga i-bless mo kami, permit, guide mo kami, kag proteksyonan mo kami, Kevin. Salamat gid sa tanan. We bring back all the glory and praises to your name. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Han, look here. You're feeling cold now? Dan? Okay, wait. Maghanda na kami para mag-evacuate. It's 3:27. 3:27 na ng hapon. And 2 hours yung biyahe namin mula dito sa Mag-Aso Falls pauwi sa amin. Mimi, inside! Gustong-gusto niyang sumakay dito sa likod, oh. Mimi! No, Daddy will not allow you. Stop over. Wow, nice beach. Okay. Nag-stop over kami dito sa Hinigaran, dito sa beach. Nadadaanan namin pa uwi sa amin. Kasi dito daw sila last time nag-coffee, yung aking mga kapatid. So, mag-coffee din kami dito ngayon before dumiretso sa bahay. Nice beach, ha? Yeah. Beach is nice. This is better than Punta Yeah. Tatay. Punta Taytay. Medyo malinis yung beach nila dito compared dun sa Punta Taytay kung saan kayo pumunta last time. Let's go. Wake up na, Mimi. Sleepy ka pa? So, doon from Mag-Aso Falls, nakatulog yan siya hanggang dito. Pero wala pa masyado sa mood. Makakatulong. Di pa panaog si Berber kay gusto ya siya ang kugusto mo. Pinababa niya si Berber para siya yung buhati ni Manong Blue.
Kape lang to. 11 cafe. Swim at your own risk. Kay delikado to pong. Ah, okay. Kaya pala merong ano dyan, gate. Bawal pala maligo o lumangoy. Ano lang, i-picture. Oh, wow! Merong duyan. Then, pang? Ah. Nami, na di ko tambayan kung gabi. To, abriham. Bukada to. Bukada. Ta? Ha? Hindi ka bandan, dinigan. Ah. Nami, di ka taan. Do bata, gamay ka ba? Do ka delikado. Kay do ka gamay sang duyan nila, ha? Sir Ren, sige na to. Uy! 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 Manang miss ka? Wow! Uy! 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 Kapte sa to eh. Coffee for the fam. And yours? Naglaro na sila. Ha? You and Berber are playing. You're mermaid. Mermaid daw siya. Mermaid siya to. You're Ariel. Okay. Meron dito silang cottage. Nice. So? Coffee at the beach. Imo to pong? Native ni Sao. Ari isa may gatasan ko. Nachos with rice. Wala na to atong sa tabunan nga asa dito. Tabunan. Ito naman langgaw. Vinegar, coconut vinegar. Pure nga tuba. Pure nga tuba. Sir, kung tamis na namin imnon. Ha? Unaga. Mga 9 o'clock, do royal. Oh, bo. Hindi coke. Royal din niya Si sa boss boy. aslam na ni siya boss ya. Hindi. Tatus. Ilak mo na tayo. Diet na siya. Sige, si Makmak pa-explain na. Yung dogat na nilang karabaw niya. Nante, mate ka mo kay Makmak. Merong duyan. Hindi, sa naman ng Mishka's turn. Go. Swing! Where is this? Ah, okay, there is swing. Oh. Come on, quickly. We have to leave. Come on here. Swing. Quick. Quick. Hold tight, ha? That is hard to balance, bahan. Hold tight. Wee! Balo ka man na? Balo ka na hindi. Oh, there's one more swing. Okay. Mama, we are slippers ko. Berber, go get your slippers. Let's go. Let's go. It's night already. Come on, Berber. Uwian na, guys. Oy! Puno sila daw. Eh, si Boy. Tara.